apa maksudnya kalau gini nih kemakin oleh atokar noleh lekasarmu ki lek atokar malam la araga boleh sini kan betangki betak tekku lagi bini atokar to king hebat tering lagi bini kepun mari atokar sarmu boleh oh si bini mending ngak kepegel ro kapan tedu ngasing malam cok labung ibu jentur geblok ya masuk ke dalam pah melekok dubdaja nah selake masuk ke dalam tedung yeting tanang ngai tumpang aki habis si bini ekepat king si bini aja makin ngepat ate nak kretek menteri pebeliau boleh tanang ya abak pan mari atokar setrum santa boleh kah bener jadi yang lagi bini nek atokar nek penting mantan laju ni kan laseng kalaruwat lalesok lapegel keng pan mari atokar niser boleh mari esto boleh setrum mah santa wala main atokar santa boleh jadi tokar ni ka penting ya keng magi tokar penting cak atokar melolo makanya di Imam Ghazali leng laki bini ni kaya pakon solat berjemaah laki bini ni kamun ahli solat berjemaah maki atokar lo kira abid kenapa karena orang ini mun biasa berjemaah saya abajeng ketibi tak nyaman engak gula ben sampian kan tak nyaman mun abajeng berjemaah kan ulang biasa abajeng ketibi di Imam Ghazali rawa berjemaah laki bini orang ini mun biasa berjemaah saya abajeng ketibi tak nyaman sehingga mun biasa berjemaah laki bini maki atokar lo kira abid sepuh atokar duhur tak nyapa asar tak sarmu maurib ongke selaki kelakar Allahu Akbar si bini lagi berpikiran noro cek beci tak noro biasa naku amakmu akhirnya ya terpaksa jaga aja amakmu kieu nang tupat tubun murda jeung lakar ghairil maghdubi alaihim waladdallin jang si bini nyempit begelok tak sarmu keng mun tak nyempit lah karena kenang nyempit kieu lo celok cuman korla nyampit makelok jelok saya laki kan gertek tompes nyampit laki sarmo itu pani bojeng tak lah nyapu sih bini kan wah bulan rokaat pertama lah nyapu rokaat nomor 2 pakai pelancong bisa laki surat ghairil maghdubi alaihim waladdallin cang si bini san-misan kah amin tak lah salpa selaki pak gretek iberi mun gede mun dalam kubur nika alam masuk lebuk pada pun gula ben kuburan ini ke situ ngalam ben sampean alam kubur nika lain tempat lain alam eka dimma alam kubur nika cepon Imam Qurtubi fauqas samawati sab'i beda yak tasalangi kaping petok eka melangi kaping petok nika jauh banyak tanya jauh mungkin guna ku tahu dadi langi kaping petok nika yak tasebeda alamnya mana nika alam barzakh roh satejo odi eka dintok hayatal barzakhiyah kau dien sepengsa barzakh odi tapi tak perlu ada odi tapi lah tak lesok odi tapi lah tak asarin jadi odi roni kau odi jadi dalam istilah kitab fikih setan ni kan apa sana roh dari badan ni kan jadi lo mati ada cerita nak roh ni kan mati king ele ke tempat lain lo masuk ke alam kubur ni ke ampun paringi balisan kenik sakoni in khairan fa khairun in syarran fa syarrun coba ben becek ni ka ampun mulai iblis ketika manusia ampun masuk dek ke alam kubur ni kah mangkana situng bekto hadirin Sayyidina Utsman toman lebet situng kuburan saampun na lebet ka kuburan Sayyidina Utsman pah mular bi sahabat lain ni ka pah iperiksanin mayubkikum ya Utsman apa saat yakin bian ni nangis cek kanjing Nabi acerita neraka sampean biasa kanjing Nabi acerita mahsyar sampean neraka ketika ningali kuburan mak nangis Sayyidina Utsman pah jawab sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah
faman salima minhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asar. Sengkok kalak nangis toman mireng jawabuna Gusti Kanjeng Nabi bahwa kuburan awal tempat daripan berempan tempat tak akhirat. Kuburan ni ke beni akhirat kina. Alam barzah ke beni alam akhirat. Alam akhirat ni ke dekik sarastarina kiamat. Akhirat ni kamarina kiamat. Neraka ben swarga ni kamarina kiamat. Mungkin ki ada orang yang masuk neraka ben masuk swarga. Mungkin ni kesedaja roh adante i alam barzakh atau i alam kubur hadirin. Cebon Sidina Utsman sengkok kalak nangis. Engkau toman mireng jabuna Nabi Muhammad. Kuburan awal beng akhirat. Faman salima minhu. Sahaba abai kuburan mulai selamat. Maka kemudian bekal masuk swarga. Keng sahaba abai kuburan seksa. Maka kemudian akhirat bekal masuk neraka. Jadi Sayyidina Utsman tak nangis ke neraka, nangis ke kuburan. Apa-apa? Karena senantuaki masuk neraka ben masuk swarga. Kak dinto kebadan dalam kubur hadirin. Ser ilmu kubur mulai ibn nikmat. Kak dinto pasti selamat kemudian alam akhirat. Keng ser ilmu kubur ampun ibn seksa. Kak dinto tanda kemudian bekal masuk neraka. Maka Sayyidina Utsman mula takut orang sebelum ilmu kubur ben abak ketika masuk dalam kubur. Kak dinto dalam kebadan seksa sehingga kau leben ajunan akhirat masuk neraka. Sekelas Sayyidina Utsman, sekelas sahabat min kubaris sahabat lebat kuburan molar. Alhamdulillah kula ban sambian lebat kuburan bahadanya. Kuburan sahabat anyar ngak teu jerengkong. Itu kadang beni merengis ka masalah neraka ben swarga saya kata kok masalah jerengkong saya kepikir kula. Keng menter pada selamat hadirin. Amin. Menter pada bejreh. Amin. Jadi alam kubur ni kenangan dua situngnya mana raudhah kebun. Alam kubur ni tempat situngnya mana hufrah curang. Orang saya selamat iba ke kebun nikah, orang saya celaka iba ke curang nikah. Kau leben ajunan manter tepak ke gelompok saya sebut ke kebun nikah alam barzah. Sehingga saya sebut ke kebun nikah alam kubur. Salah setari kiamat yalle roh kau leben ajunan budian. Sahabat dek ka swarga. Mantir sakak dito bedena. Amin Allahumma. Jadi setaja itu nyanyi ke ujian. Setaja makin ni ke Allah uji. Beda orang kecopok mah debu ke gula. Anu tat nyon tuan gula cek benyang ujian, cek benyang musibah iko. Mari musibah situng datang boleh, mari datang boleh. Ngelemah tak buambu musibah. Bi gula jawab ki pasaper kak cek lah kartunya kena musibah. Lakar tunya ni kena ujian. Tak kira buambu di ujian. Mungkin beda tunya. Kapan mari situng datang ujian lain. Mari situng datang ruwet lain. Cak lakar kena ujian itunya. Nyampit ke kulen. Yang kita lakar kena ujian. Cuman mau ngak kule pas ujian itu bila si imtihanan naik. Ambil kule cang pikiran cak tok kang arah. Anding minta pendapat, penberi pendapat pak kule saya protes. Ya lakar tunya ni kena ujian hadirin. Karena ujian ada sedak uji mare situng masalah ngalle masalah lain makanya gula benajun mesro cuntrong ngitunya nih kalau bisa kak beda aboy mun beni anak sakit langker rempak tanah kilis aing tak iki babi aing tabu nani pal bi tatang kelo itu mu tidak tak bisa sini kau di nih ini mau beda teman nyaman neng mun itunya nih mari situng ngebodo boleh mari situng ngebodo boleh tak bisa lah karena ujian. Baru seampun masuk ke alam barzakh, kak dinto darul jaza, manusia ni keampun mulai ibadah dalam barzakh. Keng tak lakong, terus lagi nih. Kanjeng Nabi ada bu, babani muajjalani fid dunya. Keng dunya makai kena ujian, kena balasan paling awal ni kakuburan. Bada dua tusah, bada dua kalakuan. Dua kalakuan ni kamu ni kalakuan, lu ada tek kakuburan seibadah. Itu nyampun iblis belisan hadirin. Bada dua kelakuan dosa. Ni kamu ni kelaku beni cuma kuburan saya seksa. Beni cuma akhirat saya masuk neraka. Itu nyabi Allah ampun iblis ini seksa hadirin. Saya orang saya ngelaku dua dosa ni kak. Itu nyabi Allah pah iblis in musibah secek raja nak tak buambu. Jadi makilah kena ujian orang yang ngelaku dua ni kak. Ujian itu nyajan etambai musibah najan santa. Pah jan banyak kecubaan saya bagi pahjan banyak kesosaan saya paringaki kelakuan panah kedua semun ekalako manusia kak dinto ibadus mulai itunya tak ada tek kekufuran situng al-baghyu tengkida kata tangke
Saya orang tengki kata tangka hadirin. Nih kalau ada te eko budan itu nyampun ibu desen. Torai bi ajunan. Mun berde orang ampau tengki kata tangka. Maka bi Allah pakal ibin musibah tak buang buni. Jan banyak susah nih kak. Jan banyak masalah nih kak. Jan banyak coba nih kak. Beni ujian. Coba saya mari tengki ni ke beni ujian. Kesampun ibadah. Jadi ujian lain, balas lain. Artinya cenga ibin susah situngpah jan dua susah negara-negara tengki ni kak. Makanya guna benajunan tak langkong. Ben urusan umat Nabi Muhammad ni ke urusan berak. Bentatang ke ni ke urusan berak. Sampai nang kitab itu buaki haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musahah. Tu semun ke Allah ni ke urusan gampang, keng mun tu semun urusan tatang ke ni ke urusan berak hadirin. Ajunan tu sedek ke Allah, mangken entar ke pengajian. Peleman dari kak din tu sese ke Allah satu aja ampun esapora. Mangkana nang hadis ni ke buaki, manusia ni ke saampun antar ke pengajian ngak mangken ni, pengajian lestari. Ni kebeda suara keng kau ajunan tak mireng. Umu maghfuran lakum. Mule. Tu sanam pian la esapora kapi. Tu saka Allah ampun esapora gara-gara entar ka pengajian. Maki sampean mangken lo maus istighfar. Maki sampean mangken tak minta sapora. Keng entar ke majlis zikir pada ben mangkennya pora tusa. Keng tak langkong se esapora ni ke tusa ka Allah. Keng mun tusa kata tangke. Napa na boleh karo mulai kol beluk sampai kol 12. Maki nginep kedi mulai leku kol petok. Tu sa si kata tangke tak luang mun tak tege minta sapora kata tangke. Jelas? Mun benta tangke ni kesakini na pak saus tu sa ni ka ada cecerah hadirin. Maka kemudian akhirat ni ke kitab tulisan amal ni ke bi malaikat ibeki tibi pakon baca kesampian tibi. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Yuk buka kitab celing amal kakek. Manusia kapan muka kita pak amal selama itunya ni keacereng kapi. Ya laitana la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celaka. Siapa senulis kitab dia? Siapa senulis tang buku dia? Mepah kelakuan lamba itunya ada cecer begini kini. Peleman dari kantu di acara ni ke peleman ada rek sampian. Pulang selket tengah jalan ngalak reba ike congke. Buang boleh tak enak kerena. Itu lesbi malaikat ni kak. Pada remes ngecok kan segurun duru. Keng situ ngerba, keng kayak congkek ulang salketen ni kayak mie tak cereng hadir. Mangkan urusan berat mun bentatangkeun. Sampai orang situngki kata tangke. Kak dinto seksana tak identiaki ke alam berzah itu nyampun ibrin seksa hadirin. Terus selamat. Nomor 2, kelakuan napa? Saat tiaki manusia kak dinto seksana tak sampai ke dalam kubur itu nyala iblis. Wa uququl walidain. Masake hati naring tua dua. Orang menandik dua tu seni kata tangke tengki bah karing tua masake. Dua ni keseksana benih iya heran. Itu nya ampun seksa. Tekku bimbian. Orang ni kamu langkah karing tua. Ku kira buang bu musibah. Malah dua tu seni ke benih cuma. Itu nya. Eka mati kafir hadirin. Jadi orang yang ngalaku dua tu segi buru ni. Mun sampai tak ambu pak iki mate. Mate na ika mate kafir. Mun sampai mate kafir naudzubillah. Budian tak terus sesekali ke swarga tak gaung ke di neraka make bila. Orang ini kemun mate Islam pabanyak itu sana keng mun mate ki ngebe iman. Ki beda arpan yang kak di neraka budian. Keng mun mate iman ni kangalto mate kafir ke Allah. Make bila budian tak nyeting ke swarga sekali lo yang kak sekali di neraka. Terus selamat. Termasuk dua ki guru ni eka mate kafir. Seega mati kafir ni ke jumlah na bedelema. 2 ki guru ni ke masuk. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima aw aqqa aslan aw ta'ata khamra aw istakhaffa fi sholati amra. Lema kelakuan eka mati kafir ni ka. Situng man takallama halal adhan. Mun masjid adhan pah pagunakan deh. Ada nata egi dingaki tak jawab paki ebendungi kala ben munyi lain. Eka mati kafir. Allahu akbar Allahu akbar. Ding kaki juga bimbing kabeh di pasar sih. Pakun tak enak rena ada. Padahal ada nih kepanggilna Allah. Makana mun tempo na adan tak langkong sibuk na pak saus sabe keduh. Penting na pak saus perengaki keduh hadirin. Mari dedeki kalau kau boleh sementing adan lestari.
Mun tempo na ningali TV, Pak lebur de berita, ningali TV dia. Eman saya paten da TV na. Tinggal TV na cek pate, king munyi na patade. Ere mudu bede itu paturu bede mik asilan. Kasemuni pete TV na tak mati king suara na elang. Jadi ilmu TV juga karo kari kebing melolo. Jadi mun tempo na ada nih kepete pada paten. Hadirin telah terjadi kebanjiran di daerah Jakarta Utara tek. Jelas. Pokoknya mun adzan sabak dulu. Sibuk kepentingan apa saus sabak. Maka tak langsung abah jengking mun adzan cek bendungi kala bendebuan lain. Nomor 2, au asa muslima dengki kata tangke, coba kata tangke. Eka mati kafir nih hadirin. Makanya saya dengki gula benajunan pasadar. Makle ta andi ate beci ben hasud kata tangke pabeli kapi ni ke dari Allah. Tatang ke soki dari Gusti. Datang ke melarat dari Guste. Abe andi abe nikah king epatoro bi Guste. Abe tak andi bi Allah pada kesokan Allah. Mangkan debu nak Zainuddin MZ Allahu yarham to mana debu. Oh di itu jadi mentro tenang. Nah, Eropa pada bentuk tukang parkir. Tukang parkir kan tenang. Gila sebelum pengajian kita ada sepeda penabit datang sepeda datang mobil banyak mobil. Tentak sombong bagi banyak mobil. Apa? Ya jadi kayak ngalak apa torokan. Mari na acara mode sepeda kedetung mobil kumut sampai ada sekali. Dari andi satanian ada sekali. Tak susah lagi. Nang tenang bakun kok rok. Arab tak noro andi. Sani ka kula benajunan katunnya nih. Si uwat ni kamun madat teng aroma sa andi. Kula benajunan ku beda andi katunya cek ngalak patoroan. Saya beda andi katunya. Cek kula benajunan lahir ka soko beuna ni kalam abengkang. Kula ku keluar dari kak dipto banyak isi long-polong makin. Terkadang tega tak tahu antara halal ben haram. Long-polong kapi, tompok kapi. Sete kula ben sampian. Haram tak eki bagi dia. Kalau ipun tu ilah bun keng pulan beda sau atain beda dua coba sekutu topo Keng pulan aura sampun dapat ke kuburan cek pun ulama mayit mun la aulo dejah ampun rapa buka talena cetak buka talena selempang buka talena toot buka talena sokoh sateja talena labun di ulama ipakon buka arane ipakon buka mak le tade tunya secekak dek kabeutena mayit saking derita endeng tunya kareng mate sampai labun ni kata halen ipakon buka mulai dapat gelim kubur begelak mak itale takut berperangin tengah jalan kan. Jadi mulai dapat ke kuburan ni kemudian karo talena cetak saya ipakon buka di ulama sateja talena betul ipakon buka kapi kecuali sarawil ni keselebar kecuali selebar mayit cak buka tapi benih selebar biasa di mayit ni kalabun biasa kasi etali aki makle bekom ni ke makle rapet makle tak abuka jadi etali ni ke sarawilnya ni ke karo saya pokon cak buka mun selain ni pokon buka kapi hadirin mangkin gula benaju nantur kadung dung aja seesare aning kapan mati lo igibo kau tu nak kan kibu pesen ke bedeng kau kena mun mati jeng kau melarat lembek di sengak deh cek kau pergi tibi on para aja tang kuburan apa kak ya afan zaru atau kau tak buat deh apa tak eman cek mun sentur kadeng sini kakak ambodik tabodik mun ki odik jong aja seesare tur kadeng tega tokar satretanan tur kadeng tega tak tahu halal haram keng pan mati bae tinaki badan mun ki sehat tur nyadeng badan sehat nikah nyari PC keng kapan PC na banyak PC na nyari sehat mun kadung tak kelero PC na gemet sehat apa kun tak beli ambe cek jeng aja kak cek jeng aja benih tak oleh alat kok cek jeng aja sapa ora mun lesok cek sapa ben hemaviton istirahat gitu mun ngantuk cek tambahi kopi asaren gelu mun lapar cek ada rezeki pulang tak sempat ada gelu kan kadang saya laku king nyari saya ada king di salahku juga tak ada kan tak beliknya meni bodoh sejak bahaya na boleh alaku ni kai kebai syarat tak ibadah king markena syarat ibadah na juga tak ikalaku nah ni kesejak sarana ni kan aning salahku ni kebai syarat ibadah king bisa nyari syarat ibadah na juga enak bending jual nasi guring aning sa jual nasi guring keng tro seekakan nama dia nemu seekakan aning nasi ini jual kau ring
ring ada soto. Oh ya tak oning mun senek. Aku udah kira pikiran dia aning cepon keng tro nyari apa kan aning nasi ini jual. Oh tuh mungkin nyari deureun kan tak usah jual le tak usah lakon nasi ini deur jambu deh. Betulnya kan kering jual saya gue tak keng arahnya jualan kak ya mangkana keng nyari ngun mak lian di saya kakan deh aning kakan ini jual oh berarti nyari besek sih ini nyari saya dekat Allahumma sholli ala Muhammad aku kurang sepuluh mayu apa? Nyanyi tari duet ayo tari kan toh berumah megah bermobil mewah ayo itu banyak tujuan manusia ayo dena apa jawab tantang gula mun bian minta ayat ben hadis tak kok tak tahu keng mun lagu apal kapi gula alhamdulillah marhaban ahlan wa sahlan biqudumikum Raden Kiai Haji Najihul Khair Allahumma sholli ala Muhammad Eki oh nih bini ngatulai kapi mun mesti gantengan kaitin aki kok oh nyebutan di perasaan ngarah pojok biar tak atole Allahumma sholli ala Muhammad on titi gula benajunan ambui andi ate hasud tengki kata tang ke ambui hadirin ngatela tatang ke soki tiga tatang ke soki epa soki bi guste abe melarat epa melarat bi guste pada kapi dari Allah Subhanahu wa taala jadi gula benajunan tak usah ruwet sepenting gula ben sampean la alako bon sepenting la alako hasillah pabeli ke gusti Allah karena cepon Allah al kasbu minka wal haslu minni umbiyan sa alako hasillah apa jangan Allah sepenting usaha Siti Hajar nih ketika Nabi Ismail keni Nabi Ismail nangis gara-gara tade aing sedo oro. Siti Hajar nih kah Nabi Ismail esabe ibebe. Siti Hajar nih ke Gunung Sopa nyari aing. Entar ke Gunung Marwa berkah aling-ling. Ketika aling-ling berkah hadirin. Nabi Ismail sebude ibebe nangis akacar-akacar dari kacar aku tak pah nyumper aing. Sampai makin teti aing zam-zam. Cek pun ulama cek saking Siti Hajar tak usaha nyari aing belum tentu aing zam-zam ni Allah ipa keluar artinya ada remah kula benajunan sepenting lah alako hasilnya belum tentu dari laku nikah bisa saja dari barang lain keng kutu alako ni merupakan usaha hasilnya ngapacang pangeran belum tentu hasilnya ke umbar dari laku keng munta alako kula ben sampean hasilnya kemagi dari arah lain bi Allah itu tutup jelas ini sepenting lah alako dan kula sering berdepak kurutan kula Allahu yarham kezar kasih bin Abdul Hamid teman madepak manusia ni kecil lekar rizki na tak ada pada abarna telok mun cepon kurutan kula situng manusia ni ke rizki na bada rizki na perek cepon nomor 2 manusia ni ke rizki na bada rizki na telko si nomor telok manusia ni ke rizki na bada rizki na belabbe nah apa rizki na perek ni kah manusia ni ke bada alaku ni kata uja ula cukup ala korok titing Roma ni kele ngalak terep adekeng acuan dan rok sar pasar alhamdulillah makai anak telok menduk bisa apa menduk kapi sampai mari cukup agawe Roma cukup panabit pah nguti ongke ke Malaysia alako aroma sakurang alako di Malaysia salah tak gaji etang ke polisi hadir beda sini kini berarti kelompong perek je pun gurutan gula karena kini beda roti ting Roma kan sini ke perek mangkat ke sebelah laut pentong ngale ke sebelah timur pentong boleh ngale ke sebelah deje tapi mulai malam kenyang cukup pun beda manusia nikah kelompok delko je pun gurutan gula mun karo ala karo titing Roma pah tang ngasirati
Keng pan ongke ke Mekah pah bisa beli mobil, pah bisa berarti ini kelakar kelompok telko ni kau tu jauh rezeki ni kan. Nah, nomor tendok ni ke belabbe ni kelompok tak laku. Dah cukup aku bayi Roma, kapan Roma ni teti, pah cuba adik kir tak ambu, nengang tak aku lian, lalak ngapur tak kaya, iyo pak, rengik lebet nyangsang ekakan, saya nikah, kiai, benih kiai belabbe benih, mak, wahai, mak, mana kak kita kepering kilo, ah, pada kingko saya stobi kiai ni. Benih kiai belabbe benih rizki na kiai ini termasuk kelompok rizki na belabbe. Jadi benih orang saya nyari PC ini saya nyari orang. Benih belabbe saya nyari ceureun na saya entar tibi ke belabbe. Rizki na bahaya biannya. Jadi mbak benih kiai ngelak terluka. Bude kiai majeng ke tengah atas. Bude kiai melarat. Tolu maraja, toko naraja, ponduka raja, mobil raja, binina. Nekak kes nyapit ke. Kula taruh noro. Kula ngocak saya bersih juga praja gak ada. Hanya ku ada jidrum mun kiai. Ini kanten benihnya rezeki tapi entar kasih andi ris kul telok malam abunguh ke tahajud hajat witir sampai sopu berjemaah bersantri mari sopu mulang Quran hari umber aube mulang kitab sampai pukul belu pak salat duha sampai pukul sanga payah istirahat rencana asarena tok kentamu ka petol keleran. Si bini ngiba kulis, si laki ngiba amplop. Cek nin, cuman kelompong perek. Talenti. Mun pakol sanga bude tok-tokan labeng. Cek kor buka tiku kelu di jendela. Ajo anggota na bang mekar yu. Nah kiotang yu. Yang kima ko melayan ka kuda benajunan makin lepas hadikir lepas hadin tekiai dikir rizki tak kira ada lepas ngutim bian mulai sepujak turun sampai duhur lepas asal lai berang laker poter tasbih illallah salah ada tamu matuan sentar bah ngocak matuan poter tasbih jong pan lapar deki kelat tasbih aja ada mau rizki tak pada makanya gula benajunan mun engat kenika cek kapi ni dari Allah satu Allah setuju paparing dari Allah hati ni insyaallah beres tak aku lihat kan sini keterkadang tentang kemenle aku lihat kan ni keseban Nabi paham po umber tengki kan nikah ni mun la aku lihat tikel cek paparing Allah aba umpama kita bisa mele kasokani Gusti Allah. Lakar beda hadis qudsi inna min ibadi man la yasluhu illa al-ghina. Beda sebagian tang kabula je lakar tak pantas kecuali soki. Mun miskin ngeco. Mun miskin ngalak di goreng. Pas soki bi Allah. Wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr. Beda sebagian tang kabula je tak cocok kecuali miskin. Mun soki bah sombong. Mun soki bah cerdik. Miskin bi Allah mak lepa kun bagus. Bah beda sada bu aning lima berek dua miskin mi ngecok boh. Kasa tak termasuk min ibadi. Saya maksud Allah ni ke min ibadi tang kabula. Orang sekus bagus. Mun bagian orang saya tak gus bagus kasa elantor bi Allah hadirin. Ngicok ye langki lah. Sombong lah ya kai soki sombong. Kasa tak termasuk min ibadi. Bani kabulan Allah saya paratu. Mangkan terkadang gula benajunan cek keto. Abak gula ben sampean se abojeng ni ketor kadang melarat. Salalali sepeda motor ni ngetung rantai ki pegedok lek. Terkadang selalu ajeng bojeng pak bisa meleh Alphard, saya tak ajeng bojeng bisa meleh Philfire. Terkadang saya tak bojeng pak sepeda motor Harley Davidson. Tinggal jak kira pikiran. Karena orang ni kecebon Allah lakar bedes ede buangki. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Bada sebagian manusia nikah
sajen lupa ke Allah, sajen nyimpang ke Allah, jan tak anda ke agama. Jadi pagampang di Allah urusan bisnis sajen lancar, dunia sajen banyak, pesen sajen apa. Orang di Allah lah kerjanya lancar. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sajen lupa, sajen lupa, sajen lupa, sajen bunga, sajen bunga. Di Allah pah isentak sekali ngada, seksa sekali ngada hadirin. Tinggal guna benajunan sekecek-sekecek ibri peringatan, sekecek-sekecek pemelarat. Maksud tak ada rumah, mak leenga. Tur kadang abad ni tak nemu belas sekali pah lupa ke Allah. Kapan nemu susah pah Allah kak. Tur kadang manusia ni kemun beres etok, saya keluar dari lesan ni kampuni benian. Badan ni kamun sehat saya keluar di lesan ni. Pepe kalompang, bibir ceruk saloni, mun lakena tak cakang, cek gelemi keloni. Kok. Jadi mun sehat, lesan ni kasi keluar bah ni benian. Kecil Allah apa sakit, bi Allah pah ibriin sakit kiki ibri peringatan. Kapan sakit kiki ku tak apa hadikir? Cek semalam tak ambu sekali. Allah, 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 Allah. Allah, Allah. Abu haram dia tak sekali kita kira Allah pun PP kelompang boleh saya keluar. Ibri kayak gigi ada Allah ketibi semalam. Tatang kena tak kilo sekali. Allah, Allah, aduh ya Allah, aduh ya Allah. Kembian tak sadar ni kecarana Allah mabelimbian. Jadi mbian mun tepani musibah, mbian pahabel di Allah, pah minta ke Allah. Jelas. Ada orang ni kak. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Keng mun orang kedung oleh jauh ke Allah, tak ndak kepaingan Allah. Lantur Allah lok kek sakit. Kan ada orang ler ring sekali. Kudu ben sampean mi pah tak mari kek laku kek cetak, mek narik kek tengah lemah lemincrit. Ini pah tak ambu sekali. Palar keler ke puskesmas. Sani kacarana Allah kapan sakit dan pah enggak ya Allah. Ya Allah, pah abadi ke Allah. Tinggal cek iri ke orang saya tak bojeng saya pasoki. Cek kira pikiran ke orang ni ka saya tak taat tapi sehat. Tak usah ring soko benah. Fir'aun ni ka lambek 1000 tahun hadirin. Fir'aun ni ka 1000 tahun. Mik napa boleh sakit. Keles mereka lo toman 1000 tahun. Lo penglet ka. 1000 tahun ni kalau lo keles melet ke Fir'aun. Maka napa ngaku pangeran minta sembah. Ana rabbukumul a'la.